Faima Jakane Narwai Rokno, Kombutuk Day, Jishaya Pari, Lamsok Lay, Volunteers of Lokoine, TSAT City, Jotos Releno, Kaksano, Tinio Jaratong Tugu, Borakai Baram Ganang Rokno. Hai Hai, Sing Lamsok Lay Fune, Tini Pandani Tifang, Chini Hastini, Tiprasha Hamkai, Bolong Bedi, Montri, Boram Ganang Mujang, Chunguzo to Nabachawi. Salthamrami jini siri-siri jamu derno jeng sairumano jeng jotono faidi jeng sasong layano mokol bai thangbai tei bachawi ya fakharawi jeng lamsok layano
ছিল রাই মাছ বানি কোথায় অরণ অরণ গো তুমি গো এই দিয়েছিল রাই মাছ বানি কোথায় মাথ 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 ও মঙ্গলনী বাহাই দুঃখ দুঃখ মালায় দুঃখ জয় মা শিবানী নখায় জয় মা শিবানী নখায় জয় মা সালামা নখায় Sini nangla itu, baru besar kami kamu sini campur ini, itu produk komnya, apa renai itu orang kaki, ini orang kami kemarin berhenti apa renai loh, berhenti sini kau sini campur sini kau campur kami. Several development in Tohotuge, তিনি হিসেবে সাতানব্বই ফুড ফেস্টিভ্যাল হলো তিনি তিনশো জায়গা তিনি বিভিন্ন সার কোথায় মহাত্মা গান্ধী 150তম হাতিমণি সাল আবার লগে লগে তাবো অসমতাই এবং দুর্গা পুজো নেব মিলি যত উৎসব কেমি থাকা এই ধরো অন্তত যতদিন কখন যত নিজেরাও ন সঠিক সময় ন সালটা ফুড ফেস্টিভ্যাল খাইকা और तब कैंसर इमणी पांडव मंजे फैक्या तीन त्रिपुरा हास्टे ट्राइबल फॉरेस्ट मानगढ़ मंत्री नगर कुमार जमातिया मंजे फैक्या ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मानगढ़ सेक्रेटरी एन डायलॉग साहेब मंजे फैक्या ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर साहेब aku mencoba TCS officer senior grade dari Tribal Research Institute ni advisory committee ni jodoh member lo Malaysia Tribal Research Institute ni jodoh কর্মকর্তা এই তামফাংলো বিভিন্ন এলাকা হতে ফাইনাই ফুড ফেস্টিভ্যাল মধ্যে ফাইনাই যেটা তখন উপরও এই ছাত্রছাত্রীরাও কিছুদিন সেখান Tribal Research Institute ni director Devanjay Tripura वहाँ वो थमी सारी का ये तकले तुम काम को एक का फूड फेस्टिवल खाने नहीं थांग तो अब वो खाना वो यार खूब खाता हूँ को बोलो साका अब वो हाजी खूब खाना हम बोलो और दिनों को बोलो साका যেমন ট্রাইবাল ফুড ফেস্টিভ্যাল আবহাওয়া নসিনি হুকুমনি ফেস্টিভ্যাল খাইনানি মাকে হামো এই কাছে নাকাই
যদিও না হবো সেগুলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রায় সুবিধা কিন্তু মূলত ভাবে আবো তিনি হুকুমও বৈধ করেন যা আবো চপা শান্তি মানে হ্যান্ডলুমনি একটা ফেস্টিভ্যাল আবো সেগুলি ওয়েলফেয়ার এবং ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি হ্যান্ডলুম বা হ্যান্ডিক্রাফট যে সেকশন বড়ই একটা পরিবর্তন খাই আবো খাইমাখাই আবো খাবো 그리고 어떤 관리라고 공자고 경자고 아주 대표고들의 섹션 경자하고는 굉장히 홀리스틱 웨이에 해서 보도록 하여 이것도 트레이스의 땅콩 기부리 땅콩 영어결이 땅콩 호르의 땅콩 노화결이 땅콩 그리고 또는 로컬이 땅콩 아로 땅콩의 너무 스틱 웨이에 허자리 허자리 앞뒤 가요. 그게 무사히 대면이고 디자이닝 하고 이제 스파트하고 이런 스파트하고 동고 그럼 가야지 동고 근데 앞으로 이거 가는 게 코로나 거기 여기 버티레이션 거기 한번 가는 거 봐. 거기고 안 보고 살아야 카페요 어디 되고 대구를 사지도 아리고를 타고 그 우두기 애들 후세 너는 그 대부분 동고 오카야는 어디서 저걸 변이 고속 비름이 어디서 원들이 뭐로 벌어봤어 난나이 없어 난나이 뒷노 내 티니 소마스 법력자고 콘슬라이요 또반 또롱고 transformation 홍보기는 좀 사고난 곳이 많아요. 아주 traditionally 조금의 독할 자만이 독할 자만이 할 때 좀 태도를 넣을까 태도를 보래 가고파이 부디지기 어렁바이 জীবনজীবিকা পড়ালেখা খাই আরো বাড়কা কিন্তু আই করছে তিনি নিজস্ব আমার একক নিজস্ব তিনি ফানুম চমু নিজস্ব তিনি চামুক নমু আবার তিনি রেভলিউশনারিভাবে খুবই দরকার প্রত্যেক জেনারেশন আবো একটা করে একটা জনাবনো ধারাবাহিকতা ট্রেডিশনাল বয়সে আবার চালতামভাবে অবশ্যই জনাবনো চেতন রাখেন তিনি যে ফুড সিস্টেম তাহলে আবো নিউট্রিশন লগ্নাই বা কিন্তু অরণ্য প্রকৃতি নেচার বহু সম্পর্কিত নেচার যেমন এলাই কি সমাজ কমিউনিটি এলাই নেচার মানে খুব খাইও খুব নেই গানে গানেও যথেষ্ট কর্মক্ষেত্র মান থাকো 그거 무슨 갈래요? 그거 땅 무슨 가야 동가. 오늘 신세 가라는 거에 다시 뭐 너런 파이 돈 벌지 가라는 거 가요. 한쪽 hindi 무마신 hindi 반다 hindi তারপরে হিন্দি যত ফসল তত হিন্দি লুবিয়া হিন্দি অসংখ্য রকম 공부하고도 고기 아무나 그래 영들이 루비에 고로 없잖아니 한자 걸마 할까 고로 갈게 아무나 설때 그랬다고 좀 그것도 고가 나가지고 미니 것도 뭐 디샤도 뭐 쓰고 있고 바로 공업도
ini amar aku abar latia guru-guru ini guru-guru abang saya kotor nih yang wo nongko kali wo nongko dong sejak umnya mai wo abang hino mai jokon nongko wo asal bas abu hino nya mungkin mai hango ya wo nongko wai ini nongko wai kobuni dua itu abu waktu tahun goro umurnya isi tonton aku berkait mai mono mai mungui hatero kotola ayano kai ni akaro ni aro ngouto hare ngouto kusuno aro mai so ini ini toksi তারপরে এটা রকম মনে হয় আবার ওয়াসব সঙ্গে গম টাকা ওয়াসব সঙ্গে আর গাড়ি মতো ওয়াসব হয়েছে সঙ্গে খটম আই থাই মাই দাঁড়াই মাই রামাবো খামবাই খামতে মাই দাঁড়াই hawan basago duman ngayo ada baru ni gesoso ni oh ni tan ni tu ni muhor kora darin ko ni chal ko ni to claro arsu talai sangat o jibo o tu tahu kris kaje ni bo ajo tu khamanta de ini maju pelan tahu le kogo, nong itu maju pelan tahu. Atau agari mana tujuh, maju kotik baru ni bagi no maju cuci kogo. Saja na maju, dua na maju. Jadi kenapa ni kan? Maju pelan ni bantai apa kamu tahu? Bantai boleh kalau माइबे दोनी चौ तुझे एकदम फ्रेश बांटलाई लोगों को खोली अब माइबे कुछ अब तो समाज बगे तब तो न्यूट्रिशन ने बगे जो उनको खायो पुरकर करेगा तब वो न्यूट्रिशन मान लेगा चीज़ एकदम आता पुरकर होता है तो नेचुरल फूड हैबिट we think no about take this idea transformation of society among the Tribal Research Institute by Joel Izak chini traditional tribal food festival sal thamne mai bole loge chini Indian government ni kaisa 1 week chini nutrition week ini pelagi tongo taibo odo rao chini 150 years chini death anniversary birth anniversary chini mohon bangami pelagi tongo taibo tao chini festival udan ni festival ni season organization kini kaisa chini ro Saya program orang Thai mana punya sini okra, sini orang menang cook, sini hastene menteri, sini Burma, berbela hambai marawo, tapi sini department secretary, sini IS and Dalong, the director TRI, sini orang menang dono de Burma, the joto TRI ni staff, especially sini खासुक संजीने स्टूडेंट और जिन एकेडमी नि छात्र तेयो फादन फैनाय आनि छात्र पाइप्ले हामबाय
जों साइमानाव दिनै फुड दिनै आगोलनि लाइफआव फुड बालाय केन रिच किन्तु जों दिनै जामुं नमुनो तारमाने आजकालनि जिरायदाव दिनै यंग जेनेरेसन दाव दोरोग बावै थांखा आबो रिभाइव खालामनाय बागै अबो दिनै इन्टेंशन दिनै हरमों दिनै ट्राइबल रिसार्च इन्स्टिट्यूट जों सेमा बोख्लायखा जों दाग्लाय बोख्लाय दङ दाग्लायथेव जों दैसा गथ'र बोख्लायखा टेबोल आं गोबां जों बक्सिंखा जों अबो दिनै नाहरमों दिनै दिब्रासारावनि दिनै लाइबुमा दिनै हुकुमु जामुं नमुं गामुं दोरोगखाय जों बावै थांखा नों साइमानाव आंथ' जाय थांसिमनो आं छात्र स्टुडेन्ट सामखाय थायो मुगन खाय थायो जों जखन बे स्कुल फरायफोरावबो कलेज फरायफोरावबो आं लुगैया मासा मोसौ लुगु आवलारावबो गामर गाननाय मेक्सिमाम टिम बर' सारि गांलायो आबाद लुगै आं आफासनो वानसौ तांगो माहायंखा गारां दामाव इभेन शुधु कलेज इउनिभार्सिटी होया मिसिलाव फैलाय हंखाय आरो लुगु जोंनि बाजाराव न गोबां मा बर' सारि गांलाय माने मासा मोसौ टिम बर' गाबर गानो लाजिजाव टिम बर' अमाहाय गाहाय जरा थांखा अबनो आं आंनि बास्तवनि अबा एक्सपिरियेन्स तांगो माहायंगासिनो निजेनि बर'नाव थि निजे गामों जों लाजियो जों गामफ्राव गाना लाजियो ककबल साना लाजियो जों अमहाय दफा जों बेले माना संसार बोरै बागै दिनै अब्रा आं वानसगौ दिनै आगोल लाइबो माबोसो लाइथाव बिसोर दंथाव दिनै अब्रा थाइदांगा दिनै हकनि ककराव बिसोरखौ जों दंथक जाथक दंमानि किन्तु आबाराव जों दोरोग बावै थांखा टाउन सिगाराव दिनै सेकेन्डआव साइ थांखा फास्ट फुड KFC दंथक चलायो whereas is very harmful for people अमाय फास्ट फुड जामाने अनेक डिफेक्ट